बंधुगण आपण मैंने शुणुंट आई माँ कहानी ए हॉरर ब्रॉडकास्ट। बंधुगण जदि आपण को हॉरर आउ मिस्ट्री भरा कहानी और ब्रॉडकास्ट मान शुणा को भल लगे तेज आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करनी। गोटे ग्राम रे जड़े जमीदार रोते ना हूँ विक्रम प्रताप। तांकर जड़े पुत्र थे ना भानु प्रताप। थरे भानु प्रताप शिकार पर जंगल को जाइए। सेठारे एक झील को कांदुथिबार से देखिले। झीलटी अत्यंत सुंदरी थिला। भानु प्रताप से झीलटी को पचारिले, तुमे किए, एठी कौन करुछ, तुमे कांदुछ कहीं? से झीलटी डरी डरी कहिला, मु एक बनवासीर झील। मो बापा जमीदार को घरे काम करते। आमे बहुत गरीब। आज आम कुड़िया मध्य एक महाबल बाघ पशिगला। मो बापा ताको मारिबाकु चाहि निजे मृत्युवरण कले। मु अनाथ होईगली। आपण एठारु शीघ्र छाड़ी जातु, नले से बाघ आपण को मध्य मारिदेव। भानु प्रताप पचारिले, तुम ना कौन? झीलटी कहला, मो ना चांदिनी। आपण किए? भानु प्रताप कहले, मु जमीदार भानु प्रताप। शिकार पर जंगल को आसीथिले। तुमको कांदुथिबार देखिले, सेथिपई एठिकी चली आसिले। तुमे मो सह चल, ए घंच जंगल तुम पई निरापद नुहे। झीलटी भानु प्रताप सहित महल को आसीगला। भानु प्रताप से झील विषय तांको बापा को सबु कथा कहिले। तांको बापा सबु कथा शुणी सारी कहिले, सतरे झीलटी सहित बहुत खराब हैला, किंतु ताकू घरे रखिबा सुरक्षित नुहे। जमीदार को माँ मध्य एथिरे अराजी हेले। तापर भानु प्रताप कहिले, मु ताकू पसंद करे, ताकू ही बाहा हेबाकू चाहे। पुअर जी दागरे हार माने विक्रम प्रताप से झील सहित भानु प्रताप को बाहाघर करदेले। किंतु चांदिनीर आचरण से घरे कहार की भी भल लगु नथिला। से घर को आसवा दिन ठारू घरे किछि ना किछि अघटन घटुथिला। यह देखि भानु प्रताप को माँ सबुबले अशांति होउथिले। तांको संदेह हैला जे चांदिनी निश्चित किछि गड़बड़ करुछि, सेथिपई घरे एपरि सबु घटुछि। से एही कथा तांकर एक घनिष्ठ बांधवी को कहिले। ताको बांधवी कहिले, चांदिनी निश्चित एक डाहाणी होइथिबो। डाहाणी मंदार फूलर बास्ना को बर्दाश्त करि पारंतिनी। तुमे ता शोइबा घर द्वार बंधरे किछि मंदार फूल रखिदियो। देखिबो जदि से ता शोइबा घर को जाई परिला ताहले से डाहाणी नुहे, नहले से निश्चित रूप से एक डाहाणी अटे। या परे भानु प्रताप को माँ किछि मंदारर फूलमाल आनी चांदिनीर शोइबा घरे रखिदेले। से देखिले जे चांदिनी से दिन ता रूम को गला नहीं। ता परदिन सकाळु से चांदिनी को आउ एक रूम रे शोइथिबार देखि विस्मित होई गले। से ता पाखकु जाई पचारिले, बहुमा तुमर कौन भानु प्रताप सहित झगड़ा हो जाइछि कि? तुम एपरी बाहर रूम रे काहेकि शोइछ? चांदिनी ता सासू को कथा शुणी कहिला, माँ आम रूम रे कहीं जने मंदार फूल रखी देइथिला। मंदार फूल प्रति मोर आलर्जी, सेथिपई मु आम शोइबा घर को गली नहीं। यह शुणी ता सासूंकर ता उपरे संदेह घनीभूत हेबाकू लागिला। हेले चांदिनी बहुत चालाक और चतुर थिला। तार सुंदर रूप और मधुर वचन द्वारा से समस्त को मोहित कर दिए। सेथिपई केही भी ताको संदेह करि पारि नाहंती। हेले सबु परे भी से गोटे डाहाणी। डाहाणी केबे भी कहार नजर हुए नहीं। एपरि निज स्वामी और जन्म करिथिबा छुआ को मध्य खाई जाए। दिने भानु प्रताप को घरे केही नथिले, केवल तांको माँ और चांदिनी। चांदिनी तांको सासू को रात्रि भोजन कराई सारिया परे निज रूम को चलीगले। से दिन पूर्णिमा थिला। प्रत्येक डाहाणी पूर्णिमा रे नर बलि देई निज यौवन एवं आयुष वृद्धि करती बोली भानु प्रताप को माँ शुणिथिले। तेणु से न शोई अर्धरात्रि को अपेक्षा करथिले। अर्धरात्रि हेला परे से देखिले चांदिनी लुचि लुचि घर बाहरी बगीचा पछपट को गला। सेठा से तंत्र साधना करी किछि होम कला। आ किछि डाहाणी मध्य आसीथिले। समस्ते अति भयंकर देखा जाउथिले। एही समय तांकर दृष्टि पड़िला चांदिनी उपरे। ताको देखिले लागुथिला तार बयस निहाती 150 वर्ष उपरे हेबो। तार चम सबु एक बुढ़ीर चर्म परी देखा जाउथिला। तार से कला नागुणी परी केश धोब फरफर होई जाइथिला। लंबा नख ओलटा पाद थिला तार से चांद परी मुख अत्यंत भयंकर देखा जाउथिला। यह देखि ता सासुमा भयभीत होइगले। पाखरे थिबा एक बरगछरे बंधा होई थाए एक 25 वर्षर युवक। होम सरिया परे चांदिनी से युवकर तंटी रे
ଦାନ୍ତ ଲଗାଇ ତାର ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। ତାପରେ ସବୁ ଡାହାଣୀ ମିଶି ସେ ଯୁବକଟିକୁ ମାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିର ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭାନୁପ୍ରତାପଙ୍କ ମା ଉର୍ବଶୀ ଦେବୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଲାନି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଯୁବକଟିର ନିରୀହ ମୁହଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ଜଣେ ନାରୀ, ନାରୀ ତ ସବୁବେଳେ ମମତାମୟୀ। ସେ ଯୁବକଟିକୁ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ବି କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାହାଣୀ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ବା ଶକ୍ତି କେତେ? କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଯେ ସେ ଯୁବକଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଡାହାଣୀ କବଳରୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ ଡାହାଣୀ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏ ବହୁତ ଚାଲାକ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡାହାଣୀ। ଏହାକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଚତୁର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆସି ତା ଶାଶୁମାଙ୍କ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛି। ଉର୍ବଶୀ ଦେବୀ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରାତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ସେ ତା ପାଖରେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ଲୁଚାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ମା? ଚାନ୍ଦିନୀ ଭିତରକୁ ଆସି କହିଲା, ମା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ଡେରି ଯାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଉର୍ବଶୀ ଦେବୀ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଦେଖିଲେ ସକାଳ 8:30 ବାଜିଲାଣି। ସେ କହିଲେ, କାଲି ରାତିରେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଆସେ। ମୋତେ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି। ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ କି? ଚାନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଯିବି। ଉର୍ବଶୀ ଦେବୀ ଗାଧୋଇ ସାରି ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କ୍ଷଣି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମାଙ୍କୁ ସେ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେମିତି ଆଶିଷ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମା ଯେମିତି ତାକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ହରାଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ତୁ ଗୋଟିଏ ମା ଯଦି ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ହରାଇ ପାରେ। ସେ ତ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଡାହାଣୀ। ଛୁଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ମା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଢାଲ ବନି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସ ମିଳିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭରି ରହିଥାଏ। ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାନୁପ୍ରତାପ କାମରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଘରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଭାନୁପ୍ରତାପ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଉର୍ବଶୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ଭାନୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ମା, ଆମ ଘରକୁ ଏକ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଜେଜେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଉର୍ବଶୀ ଦେବୀ ଏ ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ କି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଏକ ଡାହାଣୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଏତେବେଳକୁ ପୁରା ଇଲାକାରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ସାରନ୍ତେଣି। ହେଲେ ସେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ, ତଥାପି ସେ ଜେଜେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଏହା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଡାହାଣୀ ତାର ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦିଏ। ତାଙ୍କର ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ରକ୍ତ, ଏ ସିଂରାୟ ପରିବାରର ବଂଶଜ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଉର୍ବଶୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସଂସାର। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଡ଼ ଜମିଦାର। କେବେ କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି। କାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ସାହା ଭରସା ହୋଇଛନ୍ତି ଜମିଦାର ବିକ୍ରମ ପ୍ରତାପ। ତାଙ୍କୁ ତାଲୁକରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ସାନ୍ତେ ବୋଲି ଡାକି ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭଳି ମାନନ୍ତି। ସେ ମଣିଷର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତାର ଅନ୍ତର ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ କେମିତି କେଜାଣି ଏ ଚାନ୍ଦିନୀର ଅସଲ ରୂପକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଉର୍ବଶୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ଆଗରୁ ସେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ କରିଥାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖେ। କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କି ଟାଣ କଥା ସେ କହିନି। ଚାକର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେବେଠୁ ସେ ତାର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିଲେଣି
ସେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ନିଜ ମନକୁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ତାଲୁକରେ ମିଠା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଥିଲେ। ଉର୍ବଶୀ ଦେବୀ ଖୁସି ହେବେ ନା ଦୁଃଖିତ ହେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି।